Common iliac, hinahanap. Boy. Lumbar to. Internal shock. Iliolumbar. Ay, iliolumbar. Anong mga sunod na natutunan? Iliac na. Kasi iliac. Common iliac. Pwede magtanong. Ito yung bago na, ma'am, ma'am, ito yung bago lang natin na discover, nakalimutan ko na. Alin. Common iliac. Yung blood vessels, baka maputol. Kawawa na lang. Tutuloy niyo lahat para wala exam. Definitely, walang... Ma'am. Ma'am, yung iliac mo. Small iliac. Ma'am. Come. Tayo? Yes, sir. Ma'am, dito yun. Hindi yun. Doon. Artery yung natatandaan ko. Wait lang. Yung mukhang gan. Magkapatong sila. Ma'am, Ito pa. ma'am, ayun, ma'am. I forgot, ma'am. Ano yan? Kasi yun din naman dito. Oo, yun daw. Maayos ito. Yan ba atin? Bihira naman, nandito na. Ayun o, maayos nga. Saan, ma'am? O, yan. Ay, ayun, oo nga. Pag nag-branch na sa ma'am. Asan? Anong hinahanap? Iliolumbar. Ay, itong fork na yan. Ayan. Ayan, Fork yan. ba yan? Common Ang linaw iliac. nga. O, ano yung pag naging... Ilawan mo nga. Wait lang. External iliac. Deep femoral. Femoral. Nagganon siya. Deep femoral. Femoral, May isa pa, ma'am. inferior epigastric. Tapos pag lalaki, merong external Spermatic. Asan yung iliac? Kasi iliac. Ma'am, yun yung pinutol mo sa amin, ma'am, Yan, eh. common iliac. Common iliac. Ito. Yung gano'n. Left and right. Oo. Ulit na, Oo. ulit. Common iliac. Wait. Yung isa, common iliac. Ha? May left and right common iliac. Left, right. Common iliac. Babae ba yung sa inyo? Oo. External iliac sa labas. Oo, basta lumabas siya. Pagdating dito. Oo. Asan yung external iliac? Ayan, pag ito external iliac na yan. Ito. Tapos ito deep Tapos- femoral. Hindi, di ba deep femoral parang... Na-embed siya sa... Oo. Teka, Femoral. basta kompleto yung ano natin dito. Deep femoral, ito. Di ba ito? Mag-iba ba yung femoral sa deep femoral? Femoral Maliit lang ata yung deep, formation. no? May somewhere na nag-ano. Nagbo-brand. Bumabaon. Basta yung bumaon, deep femoral. Ayun o. Di ba yun? Di ba may Ayun, pagkanan? nakita ko na. Ayan. Ito. Huh? Deep femoral. Ayan, nakikita ko. Yan? Tapos, Iba yata to eh. Ito ba yun? Iba yata. Ito. Ito yung ano... Bago lang yan, di ba?